اس فیس سے ہوگی. بہت شکریہ جی آپ سب میں اپ گریڈ کرنے اور تحصیل وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دے کر تحصیل دسکا کو سیالکوٹ سے علیحدہ کر کے مجوزہ ضلع وزیر آباد میں شامل کرنے کے یک طرفہ فیصلوں کے خلاف احتجاج اور اس سلسلے میں آئندہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے سیالکوٹ جو حقیقی معنوں میں ڈویژن کا درجہ حاصل کرنے کا جائز حقدار تھا اس کو نہ صرف اس کے جائز حق سے محروم کیا گیا بلکہ اس ضلع کی اہم ترین تحصیل دسکا کو علیحدہ کر کے مجوزہ ضلع وزیر آباد میں شامل کرنے کا انتہائی غیر دانشمندانہ اقدام سوچا گیا ہے. اگر ابھی کیا تو نہیں گیا, انہوں نے قائم کی یہ ایک پرپوزل ہے. اس حوالے سے ہمیں تشویش ہے کہ حکومت پنجاب کے اس فیصلے نے نہ صرف تحصیل دسکا کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے بلکہ خطہ میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. میں سیالکوٹ چیمبر کے صدر اور پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپورٹنگ ہب کے نمائندے کی حیثیت سے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں, کیونکہ یہ خالصتاً سیالکوٹ اور دسکا کے شہریوں کے معاشی اور سماجی مفادات کے خلاف ہے. معزز حاضرین کرام, تحصیل دسکا صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے جو تاریخی, انتظامی اور صنعتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہمیشہ ضلع سیالکوٹ کا حصہ رہی ہے. سیالکوٹ کی صنعت کا ایک اہم اور بہت بڑا حصہ تحصیل دسکا کے گردنواں میں آباد ہے. ضلع سیالکوٹ کا حصہ ہونے کے ناطے تحصیل سیالکوٹ کا نظم و نسق سیالکوٹ کی ضلعی انتظامیہ کے تحت انتہائی خوش اسلوبی سے چل رہا ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے ضلع گجرات کی مجوزہ ڈویژنل حیثیت کے بعد تحصیل دسکا کو مجوزہ ضلع وزیر آباد میں شامل کرنے سے نہ صرف عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا بلکہ چیمبر کے ممبران کے لیے بھی بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تحصیل دسکا کی وزیر آباد میں شمولیت کے بعد بہت سے انتظامی امور ضلعی حکومت کے ماتحت چلے جائیں گے, جس سے عوام کے خصوص چیمبر ممبران کے مسائل میں یہ اتنا اضافہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کا یہ فیصلہ سوائے سیاسی مفاد کے اور کچھ نہیں, اور میں اسے شہر کی مقامی سیاسی قیادت کی ناکام اس کو شہر کی مقامی سیاسی قیادت کی ناکامی قرار دوں گا جو صوبائی اسمبلی میں سیالکوٹ کے عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام نظر آئی. حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو سہولیات فراہم کرے اور ان کے مسائل میں اضافہ نہ کرے. یہ چیز آپ حضرات سے شیئر کرتے ہوئے انتہائی تکلیف ہو رہی ہے کہ سیالکوٹ شہر کو پنجاب کی سب سے نمایاں صنعتی شہر ہونے کے باوجود ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. میں بتاتا چلوں کہ صوبے اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں سیالکوٹ کے لوگوں کا تعاون بے مثال ہے, اور اگر کوئی واحد شہر ہے جو ڈویژنل درجہ میں اپ گریڈ ہونے کا مستحق ہے تو وہ اپنے معاشی پروفائل کی وجہ سے سیالکوٹ ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انفراسٹرکچر کی ترقی اور سہولیات کے حوالے سے کبھی بھی اس شہر کی طرف توجہ نہیں دی گئی. حکومت کی جانب سے اس کے جائز حق کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. میں آپ سب حضرات کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس غیر دانشمندانہ فیصلے کو فوری واپس لے. بصورت دیگر سیالکوٹ کے شہریوں کے پاس احتجاجی مہم شروع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. ہم سیالکوٹ کی عالمی صنعتی و جغرافی اہمیت کے پیش نظر سیالکوٹ کو ڈویژن کا درجہ دینے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. سیالکوٹ کو ڈویژن کا درجہ دینا سیالکوٹ کے عوام کا درینہ مطالبہ ہے. ضلع سیالکوٹ کو ڈویژن کا درجہ ملنے کے لیے اس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے, ڈرائیو پورٹ, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, ٹریننگ زون, اسپورٹس انڈسٹری ڈیولپمنٹ سینٹر, بزنس اینڈ کامرس سینٹر اور ایک عالمی شہرت یافتہ تجارتی شہر ہونے کے ناطے ایک بہترین امیدوار ہے. اللہ عظیم 3.9 ملین
کی آبادی والے ضلع سیالکوٹ جیسے پاکستان کے رومنگ ایمبیسڈر کا گھر کہلایا جانے والا شہر اور اس کے برآمد کنندگان جنہوں نے اپنی انتھک کوششوں سے نہ صرف اس ضلع کو بین الاقوامی شہرت دلائی، وہ نہ صرف صوبہ پنجاب بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک قابل فخر کارنامہ انجام دیا۔ بلا شبہ سیالکوٹ اپنے برآمدات کے ذریعے قومی خزانے میں سالانہ 2.5 بلین US ڈالرز کا حصہ ڈال رہا ہے اور خطے کے تمام کاروباری اور تجارتی سرگرمی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں ٹیکس نہ دہندگان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور میں یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ سب سے زیادہ ٹیکس بھی جو ہے نا پورے خطے میں، اس ضلع والا ڈویژن میں سب سے زیادہ ٹیکس بھی یہ والا ہمارا سیالکوٹ شہر ادا کر رہا ہے، اور ہمارا سیالکوٹ ایئرپورٹ جو ہے وہ پورے ضلع والا ڈویژن میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ادارہ بھی ہے۔ میں آپ سب دوستوں کی باہمی رائے کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور سیالکوٹ کو ڈویژن کا درجہ دینے کے اقدامات جاری فرمائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈویژن کا اسٹیٹس ملنا سیالکوٹ کا بنیادی حق ہے، کیونکہ ضلع سیالکوٹ ڈویژن کے تمام اسٹیٹس کا کے سرکاری تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ میں اکثر جی صبح بھی یہی بات ہو رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ عام طور پہ اگر کسی بھی ڈویژن کو آپ نیا ڈویژن کو بناتے ہیں تو اس میں 2 اسٹینڈرڈس جو ہے نا وہ عام طور پہ مضبوط ہاتھ رکھے جانے چاہیے۔ ایک اس کا میرٹ، آپ نے کس میرٹ کے تحت اس کو ڈویژن بنانا ہے، کم از کم وہ میرٹ تو ہمیں بتائیں تو ٹھیک ہے جی۔ اور کیا وجہ ہے کہ وہ میرٹ جو ہے وہ سیالکوٹ اس پہ پورا نہیں اترتا اور گجرات اس پہ پورا اترتا ہے، وہ ہمیں وہ میرٹ کو شو کرے نا۔ اور دوسرا ہمارا یہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ سسٹینیبل کس طرح ہوگا، وہ اپنی بقا کا کس طرح ضامن ہوگا، وہ معاشی طور پہ وہ کس طرح سسٹینیبل ہوگا، اور کیوں سیالکوٹ سسٹینیبل نہیں ہے۔ یہ ہم تو صرف 2 باتوں کا جواب ہم سے چاہتے ہیں، یہ کون سے اسٹینڈرڈز ہیں جن کو فالو کیا جا رہا ہے۔ یہ جسٹ ایک پرپوزل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرپوزل بھی انتہائی شر انگیز ہے، اور اس طرح کی پرپوزل بھی جو عوام میں شدید غم و غصے کا باعث بنی ہے، اور اس طرح کے تمام شر انگیزیوں سے میرا خیال ہے حکومت کو دور رہنا چاہیے اور ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم فائل سڑکوں پہ آ کے اس طرح کے معاملات کریں۔ سبھا کا انفراسٹرکچر اور بیوروکریٹک مشینری سے نوازا جائے گا۔ سیالکوٹ کو ڈویژن کا درجہ ملنے سے علاقہ میں سماجی، اقتصادی اور فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ میں آخر میں آپ سب دوستوں کی آمد کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بھرپور مذمتی قرارداد منظور کی جائے اور سیالکوٹ ڈویژن کے لیے حکومت پاکستان کو چارٹر ڈیمانڈ پیش کیا جائے۔ آپ کی آمد سے بہت بہت شانوں کا شہر ہے، اصرار کرنے والوں کا شہر ہے سیالکوٹ۔ خود انہوں نے ایئرپورٹ بنائی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کھیلنے کا سامان ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ سیالکوٹ کا نام چلتا ہے پورے دنیا میں کھیلنے کی وجہ سے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جذباتی طور پر اتنے وابستہ ہیں ہم سیالکوٹ سے کہ علیحدگی کا موڑ تو شاید قبول کر لیں لیکن علیحدگی نہیں سوچ سکتے۔ باقی جو شہر کی کمیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ نکل رہی ہے، جا رہی ہیں، دور ہو رہی ہیں، اور سیالکوٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹسکا سے سفر کرتے ہیں نا تو بہت بڑی آبادی سے روزگار چاہیے سیالکوٹ میں جاتی ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بھی ایک نیکی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی ایک نیکی ہے، اور ان لوگوں کے روزگار کے لیے بھی ایک نیکی ہے۔ اب اس میں ہمارا کیا قصور کہ ہم جی ٹی روڈ پہ نہیں ہیں، جی ٹی روڈ پہ ہٹتے ہیں، اگر یہ سارے جی ٹی روڈ پہ بننے ہیں تو پھر باقی میں ملتا ہے۔ اب میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پریزیڈنٹ سے پکارے جاتے ہیں، ہماری ایک پہچان ہے، ہمارے جتنے بھی ریلیشنز ہیں وہ ڈسکا کے سیالکوٹ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، وزیر آباد کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس رات میں ہم جانی مالی
ہر طرح سے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی، اپنے بزرگوں اور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ صاحب. آپ نے ہمارے دل جیت لیے. آپ نے فرمایا کہ ڈسکا سیالکوٹ کا دل ہے، اور آگے انہوں نے فرمایا کہ ہمارا مرنا جینا ڈسکا کے ساتھ ہے. ان کے یہ جو الفاظ ہیں ہم ساری زندگی اس کا قرض نہیں اتار سکتے. میں سیکنڈ کرتا ہوں ان باتوں کو. انشاءاللہ آپ نے جو ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے، ہم ساری زندگی یہ احسان مند رہیں گے اور آپ کی قیادت میں یہ معاملہ حل کریں گے. جس طرح صدر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو ایک پرپوزل دی گئی ہے کہ وزیر آباد کو ڈسٹرکٹ بنا کر ڈسکا کو سیالکوٹ سے الگ کر کے وزیر آباد کی تحصیل جو مینشن کر دی جائے، یہ پرپوزل انتہائی غیر دانشمندانہ ہے. اس کو ریجیکٹ ہونا چاہیے. جس طرح صدر صاحب نے فرمایا ہے، ہم بھی ان کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے، اس کو واپس کیا جائے. اور یہ ہاؤس پنجاب گورنمنٹ عقل مندانہ فیصلہ کرے. ہم سیالکوٹ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم بیفور پارٹیشن سیالکوٹ کے ساتھ تھے، سیالکوٹ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ سیالکوٹ کے ساتھ ہی رہیں گے. ہمارا جو بھی آرڈر کریں گے، آپ ہمارے لیے، آپ کا کہنا ہمارے لیے آرڈر کا درجہ رکھتا ہے. جو بھی آرڈر کریں گے انشاءاللہ ڈسکا آپ کے ساتھ ہوگا. میں اسی کے ساتھ ہوں. غلط بات ہے. ایسی بات اس لیے ہے کہ اس سے پہلے جناب پریزیڈنٹ، اس سے پہلے نوٹیفائی کیا گیا تھا حافظ آباد ڈسٹرکٹ کو، ڈسٹرکٹ ڈویژن گجرات میں. اب چونکہ ڈویژن گجرات جو ایکسپیکٹڈ ہے اس میں سے اس کو حافظ آباد کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. نمبر 1. نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ سر یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ پبلک آدمی نے، عام آدمی نے لاہور، ہم پورا ڈسکا ادھر ہماری تمام ایسوسیشنیں جن کا تعلق، جن کا کاروبار سیالکوٹ کے ساتھ ہے، وہاں موجود ہیں. وہ سب آئے ہیں. آپ نے جتنی عزت دی ہے، ڈسکا سیالکوٹ کا ایک محلہ ہے، سیالکوٹ کا ایک گھر ہے ڈسکا. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہم یقین دلاتے ہیں صدر صاحب آپ کو، جیسے صدر اعزاز صاحب نے بولا ہے کہ ہم 24 گھنٹے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا تن من دھن ہر وقت اس کے لیے آگے ہے. ہماری جانوں کے اوپر سے گزر کر یہ کچھ کریں گے. یہ انشاءاللہ تعالی ڈسکا کو وزیر آباد کے تحصیل نہیں بنا سکتے. اگر بنائیں گے تو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کو ڈویژن بنائیں گے. جن کے وہ چھید کرنے ہیں، انہوں نے ہمارے ڈسکا کے لوگ بہت پریشان ہیں، بے چین ہیں. میرا تمام ڈسکا کے یہاں اسٹیک ہولڈر ادھر آئے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور صدر صاحب، میں آپ کا دل کی اتھائے گرائیوں سے اور آپ کی پوری ٹیم کا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پہ احتجاج کریں گے اور ہم ایسے ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ جیسے آپ صاحب نے بات کی کہ ڈسکا اور سیالکوٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. ہماری انڈسٹری وہاں پہ ہے، آپ کی رشتہ داریاں. سر دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں تھی آ رہی یا آ نہیں رہی کہ انہوں نے ڈسکا کو وزیر آباد سے ملایا کیسے، جانا کس راستے ہے. انہیں کی پٹری سے ایک جاتی ہے سڑک، وہ جیسے انہوں نے کہا دن کو نہیں جایا جاتا تو رات کو کیسے جانا ہم نے. تو سیالکوٹ پہ مین روڈ آتی ہے ہماری جو، تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم انشاءاللہ اس کو ایسے نہیں ہونے دیں گے. کسی بھی جگہ تک ہمیں جانا پڑے، کہیں بھی، وہ گجرات میں کہتا ہوں پول کے اس طرف رہے نا، کھان کے جاؤ جیل تک جاؤ، جتنے جانا جاؤ، سانو ڈسٹرب نہ کرو. ساڈا بڑا اچھا لائزہ نے سامنے ہاتھ سیالکوٹ ڈسکا، سانو ڈسٹرب نہ کرو. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل سیالکوٹ چیمبر، سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی، سیالکوٹ کے لوگ، سیالکوٹ کے سیاسی لوگ جتنے ہیں، وزیر آباد اپنا ڈسکا کے بھی جتنے ہیں، انشاءاللہ سارے اس پلیٹ فارم پہ اس بات پہ ہم متحد ہیں کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. پورا ڈسکا ہے، اس میں تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ احتجاج کیا اور مختلف میٹنگز ہوئی جس میں یہ طے ہوا کہ ڈسکا جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ سیالکوٹ کے ساتھ ہی رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر طریقے سے یہ چیز جو ہے وہ یقین دلاتے ہیں آپ کو کہ سارا شہر جو ہے
वो सियालकोट के साथ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ है, हमारा जीना मरना सियालकोट के साथ है। मुझे सियालकोट से मोहब्बत इस वजह से भी है, मेरा बचपन जो है वो यहाँ सियालकोट में गुजरा है और मुझे अल्लाह के फजल करम से किसी सूरत नहीं ये हो सकता कि डस्का को सियालकोट से अलग किया जाए। ये इकबाल का डिस्ट्रिक्ट है, इतना इकबाल हमारा है। हमने तो इसको कभी 4 शहर समझे ही नहीं, 4 तहसीलें समझे ही नहीं। और अब अगर आप सही मायनों में देखें तो ये हम सारे सियालकोट का हिस्सा हैं, इसके मोहल्ले हैं बेसिकली। बस आप सियालकोट के मोहल्ले नहीं हैं, हम सब एक दूसरे के साथ। ये तो ऐसे ही है कि हमारा बाजू काट दें और हमें कहीं हम बोले भी ना। पहले नारोवाल शहर अलग किया गया, तब भी हमारा हक था, बनाए डिस्ट्रिक्ट, हमें कोई इतराज नहीं। डिवीजन का हक भी हमारा था। उन्होंने गुजरात डिवीजन बनाई, हम नहीं बोले, ऐसे ही बैठे हैं जवान साहब बैठे, हमारे तो लगात हर सियासी पार्टी है। उन्होंने कहा ठीक है, उनका बस चला, उन्होंने बना लिया। लेकिन अब हमें छेड़ा है, अब इंशाअल्लाह हम डिवीजन नहीं बनाएंगे। अब हमें शायद कोर्ट में जाना पड़े, हमें किसी हद तक जाना पड़े। अब मेरिट पे फैसला, हमने उनसे ये सवाल करना है कि ये फैसला किस बेस पे किया है, स्केल क्या है, किसकी वजह से आपने गुजरात को रिजल्ट किया। रेवेन्यू के लिहाज से देखें, पॉपुलेशन के लिहाज से देखें, इंडस्ट्री के लिहाज से देखें, आप जो कॉमन फैसिलिटीज देते हैं अवाम को, सोसाइटी को, एयरपोर्ट है, ड्राई पोर्ट है, आपके पास आपके इंडस्ट्रियल एरियाज, कंटोनमेंट बोर्ड, वो इस शहर में हो और विजन आप डिक्लेयर कर दे उसको, जिसके पास है कुछ डिस्ट्रिक्ट है जी, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। अब उन्होंने हमें छेड़ा है, अब हम आराम से आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, साथ में देखें, हम इकट्ठे हैं, हमारी इज्जत है। आपने बात सब इस शहर की गुजारिश में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को कई दुनिया के मुल्कों में इस शहर की वजह से पहचाना जाता है और इस शहर को इस चैनल की वजह से इसकी ताकत आप सब। हमें डस्का से हमेशा हमारे ग्रुप को माशाल्लाह 1982 से लेकर आज तक हमारे डस्का के जितने दोस्त मेंबर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने साथ में चल हमेशा साथ में। आपकी इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री है, आपके वहाँ पे जितनी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री है वो हमारी इंडस्ट्री है, आपकी अपनी एग्रीकल्चर वो तो उनकी में लगते ना, वो तो रिश्तेदार वो तो सारे हैं ही हमारे। हमने कैसे छोड़ना है अभी। अब ये जो जी इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे 1-2 दिन में हमने जो प्लान किया, प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा खूबसूरत प्लान किया है और हमने एक बड़ा अच्छा खासा बजट रख दिया इसको, हमने बजट रख दिया है, हम इसको लेके चलते हैं। दूसरी बात, जरा आप अपने दोस्तों से जरूर बात कीजिए, वो इंडस्ट्रियल सिटी वाले आज बताया होगा प्रेसिडेंट साहब ने, जो हमारा प्रेसिडेंट साहब इंशाल्लाह आपको बताते हैं। यार हम तो ये देखते हैं हमारी, मैं ये समझता हूँ कि अगले 10 साल में इंशाल्लाह हमारी चारों तहसीलें एक लेवल पे, कोई पहचान में, कोई कद में, कोई पार्ट में बड़ा नहीं होगा, सब एक जैसा एनजीओ होगा कि 4 तड़वा तो चढ़वा बड़ा है इंशाल्लाह। गुजारिश हो जी, गुजारिश। थैंक यू वेरी मच। इस्लाम ने वो एफर्ट किए और सियालकोट, डस्का और समड़ियाल को हमने प्रॉपर लिंक किया उसको के थ्रू, वो मेरे ख्याल है थोड़ी देर तक आपको दिखाते हैं। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा डस्का के दोस्तों से कि अपना एक फोकल पर्सन हमें दे दें ताकि उसके साथ हमें कोऑर्डिनेशन मिले और ताकि वो आगे आप लोगों के साथ हो। जी जी ठीक हो गया जी। शायद नदीम साहब ने आप पहले साथ
ये जनाब ये सियालकोट वजीराबाद ओवरसीज का लिंक है, ये लिंक हमने दिया है जहाँ पे यू टर्न आता है, आप मोहनी से उतर के ये आप ये तपोन जो ये बड़ी मुश्किल से हमने लिए वो आपको अटैच करने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ये तो हो गया जी, और ये इसका सेक्शन 4 हो गया जी। अच्छा, वेरी गुड हो गया, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आप अपनी इंडस्ट्री को प्यार करें जो यहाँ पे शहर से निकल के आए इंशाल्लाह पूरा असर डालेंगे समड़याल पे, क्योंकि ये जो भी आपने देखा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट, हमारी सियालकोट ज़िले की जितनी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, वो सारी की सारी डस्का और समड़याल से इंटरलेटेड है। तो ये हम सब ने इस काम को रोकना है मिलके, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बड़े एक्टिव हैं इस काम के लिए। मेरे प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया। मैं ये रिक्वेस्ट है कि इसको हाईएस्ट लेवल पे जो है ना एज सुन एज पॉसिबल इसको टेकअप किया जाए, और जैसे आप ऑलरेडी बड़े एक्टिव इस पे काम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें वीकली जो है आपस में मिलना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू। ये यकीन दिलाते हैं कि हम प्रिंट मीडिया में आपके साथ हैं और इस इशू पे मुकम्मल हाईलाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल कीता बहुत शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕ ਤਲਬਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-7-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, 12,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 5,000 ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਸਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੜਿਆਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤਹਿਸੀਲ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। और एक गल बड़ी अहम है कि कुछ सारे दोस्तों का ख्याल है कि जो गुजरात वाले को बन जो तो साडा अलग बन जाए, ऐ नहीं तरीका। मैरिट की गल तुसीं कीती है, बहुत अच्छी गल है कि भाई मैरिट की है, किस बुनियाद पे, क्या वजीर आला होना जेड़ा वो अहम है या 350 एकड़ जमीन मुनस लाइक साहब ने उत्ते खरीदी है जिहदे ते कंपलैक्स बनाना वो अहम है, या वो शहर जेड़ा पूरी दुनिया इस मुल्क दे ज़र वालदा नूं वधान विच और इहदे मुइशत नूं मुस्तहकम करने विच किरदार अदा करदा है, उहनूं नज़रअंदाज करना। और बहुत जरूरी है उन्हां नूं किसी तरह जिहड़ा भी कोई है, तुसीं जिहड़ी गल कीती है कि वज़ीर आला साहब नूं मिलिए, मुल्क ने उन्हां नूं ख्याल आ जाए कि मेरी सियासत और मुकामी सियासतदान जिहड़े ने उन्हां वास्ते भी बहुत जरूरी है कि वो अपना किरदार अदा करना है। भी अफसोस वाली गल है कि उन्हां दा किरदार इस हवाले नाल कोई ज्यादा मुस्बत नहीं, जिहदी वजह नाल सियालकोट नूं नज़रअंदाज किया गया। और साडा कसूर है कि चूंकि असीं तमाम चीज़ां खुद कर लैंदे आ, एयरपोर्ट आपे बना लैंदे आ, असीं ड्राईपोर्ट आपे बना लैंदे आ, ते जे पुलिस ते गार्डन वो जिहड़े ट्रैफिक वार्डन ने उन्हां दी तनख्वाह ना लभे ते असीं आप ही देना शुरू कर दिंदे आ। उन्हां ने देखिआ कि शहर इंज है ना, आप ही सब कुछ कर लेना है। देखो जी तुसीं हैरान होगे हाफसाबाद ने की कीता है। हाफसाबाद ने मेहदी हसन भट्टी साहब ने एक तो उन्होंने बाकायदा तौर पर पिटीशन भी दायर कर ली थी, जिसे 10वें महीने थी ना 9 तारीख को जज साहब ने पाई है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। इंशाअल्लाह सियालकोट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ और डस्के की बहुत मेहरबानी है ये क्यों कुर्बानी दे रहे हैं कि ठीक है बुनियादी तौर पर इन्हों का भी हक बनता है कि जिला अदा बने, क्योंकि मैंने इतफाक नाल 2010 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दी पावर्टी स्कोर कार्ड दी मैं रैंकिंग करवा रहा था, मैं उत्थे रीजनल कोआर्डीनेटर हैगा सी। तुसीं हैरान हो गए कि डस्का तू अगर भगतपुर जाना पवे 2 घंटे लगते सन, और डस्के तो अगर तुसीं वजीराबाद जाना होए शोकनमेंट बाकी रस्ते तो कितना टाइम लगता है। एक पूरी स्ट्रिप पे सियासी तौर पे भी इन्होंने जिन्हें भी की है
मतलब एक तरह की ना गल की डकैती दी बदमाशी है भी और इस बदमाशी को रोकना सियालकोट के लोगों का फर्ज है। बहुत शुक्रिया। इन्होंने इस पे कोई भी कदम मैंने एक सवाल उठाया, मैंने खबर भी लगाई, उन्होंने भी लगाई, सबने अपने एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये कैसे मुमकिन है कि जिसको आप प्रपोजल कह रहे हैं उन्होंने नोटिफाई किया सर उसको, और हमारे अंदर एक आग सी पैदा हुई है, एक शोला जो है ना वो अंदर भड़क रहा है, वो कैसे हम सर जाने दें कि सियालकोट वो क्रॉस करके सर आएंगे उधर से, ये कैसे होगा सर। और लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है, मेरी ये कमेंट है कि इस पे अगर फिर और इकदाम न किए गए और माद के साथ कि गवर्नर साहब इस वक्त जो है ना उन्होंने नोटिफाई किया उसको, ये हमारे अराकीन जितने भी हैं हमारे जिले के, नरवाल के, डस्का के, सियालकोट के, सभी सर उधर बैठे हुए, किसी ने अपोज ही नहीं किया। करना चाहिए था इनको, हमें ये नहीं है कि वो गुजरात को क्यों डिवीजन करते तो सर दोनों को डिक्लेयर कर देते, नहीं करना था तो एक को भी ना करते सर। और सियालकोट सबसे ज्यादा फर्स्ट लीड पे ये है, और सियालकोट ही और हम इंशाल्लाह 24 आवर इस पे नजर रखे हुए हैं और रखेंगे भी। डस्का को हम ऑन बोर्ड रखेंगे शायद साहब की मुसाबिक से, और इसके साथ बाकी भी अगर आपसे मशावरत की जरूरत पड़ी तो फिर गाहे बजाहे आपके साथ जो है वो मशावरत दी जाएगी। और ये ना आप समझे कि आज की मीटिंग और नशिस्तन बर्खास्तन वाला कोई इशू है, ये कह लें कि आज आगाज हुआ है हमारा, और इसको अब बड़ा स्पीडी काम करते हुए देखेंगे चैम्बर को इंशाल्लाह। जो हमारा स्टाइल है, जो चैम्बर का एक तरीकाकार है, जब तक चीज़ को इख्तिताम तक नहीं पहुँचाना, उसके मंतकी इंजाम तक नहीं पहुँचाना, हम लोग पीछे नहीं हटते, होना ही हमारी ये तरीके है। तो इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे कि सुबह से ही इस पर प्रॉपर एक होमवर्क शुरू हो जाएगा। मैं आप सब दोस्तों का थे, हम हैं, हम रहेंगे। पॉलिटिकल इशू है, ये पॉलिटिकल लोगों ने किया है। मेरे भाई अभी कह रहे थे, बात वही है कि पॉलिटिकल लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मासवा ये कि अपोजिशन में होंगे तो प्रोटोकॉल होगा, हम गवर्नमेंट में होंगे तो रूल करेंगे। अदरवाइज ये चीज़ है, ये हमारे और डेड बॉडीज ये इशू है जिसे इंशाल्लाह हम लोग लेके चलेंगे। हम अपना पूरा हिस्सा डालेंगे, जहाँ तक हो सके, इस्लामाबाद तक भी हो सके, हम आपके एहतजाज भी आगे लेके जाएंगे। खुद भी साथ में इंशाल्लाह हर अव्वल दस्ते का किरदार करेगी हमारी यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, हमारा प्रेस क्लब सियालकोट जो है, अक्रॉस द बोर्ड सारे ग्रुप्स इंशाल्लाह। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हमें रिटर्न में सीएम ऑफिस से लेटर मौसूल नहीं होता। सियालकोट की जो अहमियत है, सियालकोट की जो वर्थ है, क्या उन लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि सियालकोट की जो कंट्रीब्यूशन है पूरे मुल्क की इकोनॉमी में 10% है, और $3 बिलियन की एक्सपोर्ट करके दे रहा है सियालकोट, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और सियालकोट की जो अचीवमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, क्या ये सारी चीजों को इग्नोर करके सियालकोट को दीवार के साथ लगाया जा रहा है? हम ये नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। सियालकोट चैम्बर बहुत वर्थ रखती है इंशाल्लाह। आप लोगों को नजर आएगा कि सियालकोट चैम्बर जो है वो जब इसमें आज से शुरू कर दिया है काम, और जैसे प्रेसिडेंट साहब ने अपना प्लान बनाया है, उस प्लान के तहत जब काम होगा, ये ऑर्डर भी रिवर्स होगा, सीएम मजबूर होगा इसके लिखने के।